Tino Shangrongshalo TDC Haponi take a Sub-Zonal Habanok Phiyogui Rijakha Raishyabario Arthang Manjaka TDC Haponi CEM Ponochondro Jomatia Manjaka EM Rajesh Tripura Manjaka Kasam Emile Donondo Tripura Khobai Kubuni Adongrok Asalo Fitarasui Kwtal Habanok Phiyogui Rika Manjangle Adongrok Abuni Yagulo Jati Mushingai Katar Panda Jangsawirika Bag and death certificate apply Canada Bagui 28 kilometer hasal diro mathango tini or Raishyabario no diro omo khaima nai nini chikon samong ni bagui nang busi cost ma khai nang si message khai di nang si sak no one two nai di je busi cost ma oi tong so asai packet loi ni bagui si 28 kilometer thangui phaiui mungsang jaya tini Rajesh Babu saka rega pin na ni bagui sung je se ke si thangu phaiui tong ba Sir cost no cost of Lee one to Zaga. Piaman one to win at the Gam care. Neither not gonna Ben can care, no Bussy to the Makamon, no Boroma Tango, who was Hamon Kai, Bonnie Foreign or Pay Mana Depot Nijarawa. But if I was to be the amount of Numbo my Kemana in Ango, Dinit to Mani Bagli Maya. We not gonna Ben Tongo, Bazar Tongo, Office Tongo. Nini ketane guru, oman one show in ID. Therefore, one show night. After see, sakshan no in the private hand the one show night. So, John Ogoni Bagui, especially Sini the Prasani Bagui, kami amsay yosi, tawok development yang tomani. Boni Bagui busun, silaina ni nago. Jonogono pakai tuno sampai tuirodi. Gona sura amsai ni Raishyabario amsai ni joto tuno tuisano. Tung pakai tuiroi mana? Tung aksi ha sini edisi ni ha tung roi mana ini public rock one chobu. Sini emle emle bono roi mana ini terus joto one chobu. Phiyaba tuno rozaya. DWS Department ADCO Gurui, Oma Kaicha Budu Naradi. DWS Drinking Water and Sanitation Department, Sini ADC No Yaparjagya. They Rangur Hosa Yapuni Bagui. Raishyabario Amsanya Ata ADC Village War. Job got in village on to in Somashaton to Simon. Raishyabario ni ADC Village Mia. Sarakri Prawan Tini. Am sayong ke tu ini somosya tonggu. DWS Department ni 1300 kopi curut tu ini simisi 1300 kopi. Stay ni budget do. Sini edisi ni ranggus yang sate si 619 kopi. Thong department ni orang 23 department ni si matro 619 kopi. Arasi salary wo 90%. Sini jadi orang ini orang crisis. Rang ekdom shortage. अपने बागै रिमाय हो तुमको इनके नाइका जे रेसिडेंशियल हॉस्टल दंनाय स्राइरो बनि कि चारि कुटुम माइसिन जरो स्वेटर चंद्रलाय नै और सिनि Raishyabario रेसिडेंशियल स्कूल थाइने जों स्वेटर फैके अपने बागै हेल्प खायमानि बाय सिनि बरमना सीएम न हामबाय आं हामबाय याफारनो जों तिनि जरो सब जोनाल ऑफिस जों तिनि जरा चेंगे रोखा जों अगसाम Sub-Zonal ऑफिस से तंगला बिनि उनाव जों Kwtal Sub-Zonal ऑफिस पर थांनाय तेनो जों फाउंडेशन स्टोन अलरेडी गायसे पाइकना जा जों थांसिम किसा मानजानाय जे जागा जों गायनाय जे लोकेशन ओ जागा हिंगे जतन बाय सुबिदा बल खाली बरम बायबो सुबिदा যারা এখানে তৈচাকমা নারকেল কোন ঠাকুরা আছে ঠাকুরা সরা তাদের জন্য সুবিধা একটা মিডল ও কাসার মাঝিনো Kwtal Sub-Zonal অফিস সালাম জানাই যে কাসাম Sub-Zonal অফিস ও অফিস কাসাম অবনো जों মেইনটেনেন্স খাই তাবো স্টার খাইনাই তানি বাইসে Sub-Zonal অফিস जों एक्सटेंड खाइया तानि बायसे गंडा तोइसा सिमी तंलिया Raishyabario गंडा तोइसा लामा कासार जे कुनो सामंनाय थांनानै फाइनानै गारि भारा खरस हमो सामं जाय के बार माथांगो
एमा हायनो बैंक को एमा हायनो मालाय सो बार बार सामुं जाय के 4 बार 5 बार के नहीं रां खरस गाड़ी भाड़ा समी था गया होटल खरस होटल को माइर चाय माफायो समय गाड़ी मानिया लामा हामिया अपनी बाइनो जों रैशाबारि एलाका जे 8टा विलेज कमिटी दंनाय बनि जतनि सुबिदानि बागै टीटीएडीसी नि जे कोनो सुजुग सुबिदा जे कोनो फेसिलिटीज साधारण बरफनि बागै जे चुबाचु फाइनाय जे सामुं नामानि जे सामुं एडिशन होते खाइजानाय ओ 8टा बिसि जाहाथे घंटा दसे थानो नायाखै लामा हासाल थानो नायाखै वाटिनि जरारबो मा थांगौ थानानै फाइनायनि कस्त उयाखै ओ जागानो सामुं जोबनाय अपन बायसे जों ऑफिस दो थाया ऑफिस स्टाफ और जे ऑफिस स्टाफ उनाय बक जतो रैशाबारिनि बनि सेगांकै